টিকিট কেটে দেখতে যাবো। আজকে বাকি বাজে। তো এই মুহূর্তে শুভদীপ মিউজিকের কাছে চলে এসেছি। তো শুভদীপ মিউজিকের নতুন সেট চলছে, 2 বেস 2 মিড। তো নতুন সেট 12 ভাগিয়াতে ফটো উত্তোলনে চলে এসছে শুভদীপ মিউজিক। তো এত দেরি হয়ে গেছে কারণ সকালে খাতানো হয়েছিল, তো রিক্সার জন্য আবার নতুন করে খাতানো হয়েছে। তো 18 বিকে মিনিটের নতুন সেট। তো পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো নতুন সেট কেমন বাজাচ্ছে। তো ফটো উত্তোলন উপলক্ষে শুরু হয়ে গেল রোড শো। শুরু করবে। তো নতুন সেটআপ কেমন বাজছে তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। Shishok Remix. सबकी फरमाइश पे सुबोधित म्यूजिक को आना पड़ा। सुबोधित म्यूजिक एक यूनिक स्टाइल साउंड चेक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं सुसोबोन रीमिक्स के साथ। दिल के मरीज डीजे से दूरी बनाए रखे, चले शुरू करते हैं किंग सुबोधित म्यूजिक की हाई लेवल साउंड चेक। चलिए पहले वोकल को चेक करते हैं। आप फुल गाने सुनते हैं मेदिनीपुर स्टाइल में। प्रेजेंटिंग बाय शुभदीप म्यूजिक, मिलन बाजार से। আরে আমাকেই লোকে টিকিট কেটে দেখে, আমি আবার কাকে টিকিট কেটে দেখতে যাবো? এসব বেকার করছে। Shishok Remix. Presenting by Shubhodip Music, Milan Bajar se Shishok Remix. Shishok